자, 여러분 안녕하세요. Нэг хоёр. За бүгдөө сайн байцгаана уу? 예, 잘 주무셨습니까? Бүгдөө сайхан амарсан уу? 예. 오늘 여러분과 함께 이 바이블 백신 두 번째 날로 하나님에 대해서 같이 공부를 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр болохоор бүгдөө Библийн вакцины номны Бурхны онол буюу Бурхны тухай хамтдаа сураад хийцгээе. Суралцгаая. 예. 우리 하나님에 대해서 공부하기 전에 요즘 어제 이제 질문을 보니까 신천지에 요즘에 이렇게 미혹되는 분들이 많이 있다고 얘기를 들었습니다. Тэгээд Бурхны онолын тухай сурахаасаа өмнө өчтөр хүмүүсийн тавьж байгаа асуултыг харсан чинь ер нь шин тэнгэр газар холбоотой асуултууд их орж ирсэн. 그래서 신천지가 도대체 어떻게 사람들을 가르치고 미혹하길래 거기에 자꾸 빠져들까 이런 생각을 할 수 있어요. Тэгээд шин тэнгэр газар хэрхэн тэгээд хүмүүсүүдийг гажуудуулж, өргөтөлж, төөрүүлж байгаа болохоор тэр хүмүүс ийм амархан энэ хуурамч онол сургаалт ингэж автаж ороод байгаа юм болоо гэдгийг жоохон тайлбарлаж өгвөл зүгээр ахаа гэж бодсон. 예, 그래서 신천지가 이제 사람들에게 성경 공부를 하자고 미혹할 때 하는 방식을 조금 소개시켜 드리려고 합니다. Тэгээд энд болохоор шин тэнгэр газрынхан хүмүүсүүдийг Библийн сургалтандаа уурж тэднийг өргөтөхдөө ямар арга хэрэгэлдэг вэ? Хэд хэдэн зүйлийг хэлж өгье. 그럼 도움이 되겠죠? 그죠? Та бүхэн туслалцаа болох бах те. 예. 어, 제일 처음에 신천지는 이제 우리들이 갖고 있는 구원에 대해서 이제 불안감을 조성합니다. За юуны түрүүнд шин тэнгэр газрынхан болохоор авралын тухай бидний итгэдэг авралын баталгааны тухай тэд нар асуулт асууж хүнддэг 여러분 байгаа. 마태복음 7장 21절을 한번 보세요. За бүгдээрээ хамтдаа Библиэс Матай номын 7 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэлийг хамтдаа харцгаая. Матай номын 7 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэл. 예, 누가 한번 읽어 주세요. 마태 7장 7-гийн 21 биш үү? За тэгээд олсон хүн байвал чангаар уншаад өгч болох уу? Матай номын 7-гийн 21. 요 앞에 불을 좀 켜면 좋을 것 같은데요. 뒤 안쪽에 좀 밝게. Энэ уртлын гэрлийг жоохон асаагаад гэрэлтүүлж болох уу? Амар 예. харах уу? 예. 읽어 주세요. Матай номын 7-гийн 21-ийг олсон уу? За чангаар дуудаад өгч. баярлалаа. 자, 여기 성경에 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 갈 수 없다고 했고 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 수 있다고 했는데 너는 아버지의 뜻이 뭔지 아니? 라고 물어봅니다. За тэд нар ихний асуулт болгож тавихтаа болохоор намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Тэнгэрт байгаа эцгийн хүслийг үйлдэгчтэй гүйцэлдүүлэгч хүн орноо. Тийм болохоор чи Тэнгэрийн хаанчлалд буюу мөнхийн усад орох бат итгэл чамд байгаа юу гэж асуудаг. 자, 그럼 아버지의 뜻이 어디 있는지 한번 보자. 그렇게 하면서 요한복음 6장 40절을 봅니다. За тэгээд үргэлжлүүлээд тэгвэл аавын хүсэл гэж юу юм бэ? Бүгдөө хамтдаа Библиэс олж харцгаая гэд Иохан номны 6 дугаар бүлгийн 40-р ишлэл рүү очдог байгаа. 네, Иохан 읽어주세요. номны 6 дугаар бүлгийн 40-р ишлэл. Иохан номын 6 дугаар бүлгийн 40-р ишлэлийг би энэчээс уншиж өгье. Хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөн хамтай байх нь эцгийн минь хүсэл юм. Эцсийн өдөрт би түүнийг амьлуулна гэж айлтлаа гэж. 예, 여기 보면 아버지의 뜻이 무엇이라고 이야기를 하고 있습니까? Энэ 아버지의 ишлээс 뜻은 харах юм бол эцгийн хүслийг юу гэж 네, хэлсэн байна? 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라고 합니다. 영생. 아버지의 뜻은 영생. Хүүд итгэгч бүр нь мөн хамтай болно гэж нэ. Бурхны хүсэл нь болохоор мөн хамтай болохоо гэж хэлдэг. 자, 그럼 영생을 얻으려면 어떻게 해야 될까요? За тэгвэл мөн хаймыг олж авъя гэх юм бол бид нар яах хэрэгтэй вэ? 요한복음 17장 Иохан номны 17 дугаар бүлгийн 3절입니다. 3 дугаар ишлэлийг ашигладаг. Бүгдээрээ Иохан номын 17 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл дээр очиод бид нар ингэж хэлдэг байна.
Хамтдаа уншицгаая. Иохан 17-гийн 3:3 Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам мөн. 예, 영생은 하나님과 그가 보내신 예수님을 믿는 것이 아니라 여기서는 아는 것이라고 얘기했습니다. 3 дугаар ишлэл дээр болохоор цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам гэж бичигдсэн байна. 예, 하나님을 알려면 영생은 하나님과 예수님을 믿는 것만이 아니라 제대로 알아야 믿게 되죠. Тэгвэл Есүс Христийг мэдье гэвэл Есүс Христийг зүгээр нэг мэдэх биштэй бүр тэр чигээр нь байгаа бүрэн утгаар нь ойлгож мэдэх хэрэгтэй гэдэг. 그럼 우리가 하나님을 제대로 알아야 되는데 이제 하나님은 요한복음 4장 24절에 보면 영이시라고 그랬어요. За тэгвэл бид нар Бурхныг бүр илүү сайн таньж мэдэх хэрэгтэй гэж байгаа. Гэхдээ Иохан номны 4-р бүлгийн 24-р ишлэлдэр болохоор Бурхан бол сүнс гэж бичигдсэн байдаг. 영이신 하나님은 우리가 볼 수도 없고 만질 수도 없고 만날 수도 없습니다. Сүнс болсон Бурханыг бид нар харж чадахгүй, барьж чадахгүй, уулзаж чадахгүй. 그러려면 하나님을 우리가 어떻게 알아야 될까요? Харин тийм учраас бид Бурханыг яаж мэдэх боломжтой билээ? 요한복음 1장 1절입니다. Тэгээд Иохан номны 1-р бүлгийн 1-р ишлэл рүү очдог. 요한복음 1장 1절 За Иохан номын 1-р бүлгийн 1-р ишлэлийг унших юм бол эхэнд үг байсан ба үг Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхантай хамт байв гэж бичигдсэн. 예, 여기 보면 하나님이 곧 말씀이라고 합니다. Энд болохоор үг нь Бурхан гэж бичсэн байна. 자, 그러려면 우리가 하나님을 알려면 말씀을 알아야 된다. Тэгвэл Бурханыг мэдээ гэвэл үгийг мэдэх хэрэгтэй гэж холбдог байгаа. 그러면 이 말씀을 우리가 제대로 알아야 되니 말씀 공부를 제대로 해야 된다. Тийм учраас бид нар үгийг мэдхийн тулд Библийн хичээл буюу үгийн хичээлд Библийн хичээлд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. 자, 그래서 말씀 공부를 초대해요. Тэгээд Библийн хичээлдээ урьдаг. 자, 그럼 성경 공부를 하러 가면 성경에 대해서 배워야 되겠죠? Библийн хичээл хийх гээд очих юм бол Библийн талаар сурах хэрэгтэй болдог те. 예, 성경을 우리가 구분을 하면 내용상으로 역사적인 내용이 있고 За тэгээд Библийг бүх агуулгыг нь болохоор ангилахдаа түүхийн агуулга, 또 교훈적인 내용이 있고 сургаалын бас агуулга байгаа. Сургаалт хуваадаг. 근데 이것 말고 특별히 이 성경이 특별한 이유는 이 안에 하나님의 약속, 예언이 있기 때문에 그렇습니다. За prophecy. тэгээд Библи агуулгаараа түүх болоод сургаалаар илүүгээр Библийг улам илүү онцгой болгож байгаа зүйл нь болохоор иш үзүүлэлтийн хэсэг байгаа гэж үздэг. 근데 이 예언이 그냥 하고 마는 게 아니라 하나님의 말은 절대 헛되이 나가서 헛되이 돌아오지 않고 하신 그 말씀을 성취한다고 그랬습니다. Тэгээд Бурхны иш үзүүлэг нь болохоор зүгээр хоосон ирээд хоосон буцдаг биш, харин энэ иш үзүүлгийг биелүүлнэ гэж бас үздэг. 그래서 이 하나님의 말씀은 반드시 성취로 나타나야 됩니다. Тэгээд иш үзүүлэг гэсний дараа биелэл гэж ингэж дөрвөн ангилдаг байгаа. 자, 그럼 하나님의 말씀이 성취되어 나타나는데 구약 그래서 하나님께서 예언하신 말씀은 신약에서 이루어지죠. 예수 그리스도에게 이루어집니다. Тэгээд бид нар үргэлжлүүлээ юу гэж тайлбарладаг вэ гэх юм бол хуучин гэрээн дээр тэгвэл иш үзүүлсэн Бурхны үг болохоор шинэ гэрээн дээр биелэлээ олно. 자, 그리고 신약에 와서 예수님이 예언하신 약속이 있죠. За шинэ гэрээнд болохоор Есүсийн иш үзүүлсэн амлалт гэрээ гэж байгаа те. 그것은 내가 다시 올 것이라는 약속입니다. Тэр нь болохоор би дахин ирэх болно гэсэн амлалт. 그럼 내가 다시 올 거라고 약속했으니까 예수님은 다시 오겠다고 약속을 하시는데 그게 뭐냐? 신약에 나오는 예언서, 신약에 나오는 예언서에 약속을 했다는 거죠. За тэгээд би дахин ирнэ гэж хэлсэн учраас энэ нь болохоор шинэ гэрээнд гарч байгаа иш үзүүлгийг хэлж байна. 예, 신약의 예언서는 요한계시록입니다. Шинэ гэрээнд гарч байгаа иш үзүүлгийн номыг болохоор онцгойлоод илчлэлт номыг гэж хэлдэг. 요한계시록에는 예수님이 다시 오셔서 이루실 것에 대한 약속이 들어있죠.
Тэгээд ишлэлт номонд болохоор Есүс Христ энэ дэлхий дээр дахин ирэхдээ гүйцэлдүүлэх ажлуудын тухай тайлбар байгаа. 그러나 이 예언의 약속은 이해하기가 어렵습니다. Гэхдээ энэ иш үзүүлгийн агуулгыг ойлгоход их хэцүү бэрх. 왜냐하면 이것은 비유로 감추어져 있기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл илчлэлт ном маань зүрлэлээр нууцлагдсан учраас юм. 그래서 마지막 때 하나님께서는 이 예언을 비유로 감추어 두셨어요. Тэгээ бурхан болохоор эцсийн үед энэ иш үзүүлгийг зүрлэлээр нууцлсан. 이 비유는 보기는 보아도 보지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못한다고 그랬습니다. Тэгэд юу гэж нэмж тайлбардаг вэ гэх юм бол энэ зөвлөлийг харсан ч ойлгохгүй, үзсэн ч сонссон ч ухаарахгүй, мэдэхгүй гэж хэлж. 자, 그럼 어떻게 해야 될까요? 우리가 비유를 공부해야 되겠죠. Тийм учраас бид нэр зөвлөлээс суралцах хэрэгтэй, зөвлөлийг таньж мэдэх хэрэгтэй. 여기에는 하나님의 비밀이 감추어져 있습니다. Яагаад гэвэл зөвлөл дотор бурхны нууцлагдсан байгаа. 자, 그럼 하나님의 비유가 어떻게 풀어지는지 한번 공부해 봅시다. Тэгээд бурхны нууц хэрхэн нууцлагдсныг хамтдаа сурцгаая гэдэг. 자, 여기까지가 신천지 성경 공부입니다. За, энэ хүртэл шин тэнгэр газрын библийн хичээл байлаа. 재밌으셨어요? Сонирхолтой байсан уу гинэ. 네. 뭐가 잘못됐는지 이해하시겠어요? Энэ дотроос яг юу нь аль хэсгэнд буруу болсныг та нар ялгаж чадж байна, ойлгож чадж байна уу? 비유로 감추어진 게 이상하다고요? 지금 제가 시간이 없어서 빨리빨리 했는데 성경 구절을 이거 다 찾아봐야 돼요. Би цаг байхгүй болохоор ингээ бүгд ингээ хурдан хэлсэн боловч нэг бүрчлэн ингээ Библийн текстэн дээр үндэслээд тайлбарладаг байгаа. 자, иш 그럼 татаад. 예, 우리 비유를 성경 공부하기 위해서 성경을 찾아보겠습니다. 마태복음 13장. За, Матай номны бүгдөө 13 дугаар бүлэг зөвлөлийг сурахаас өмнө Библийн нэг ишлэл харъя. 마태복음 13장. Матай 13 13장 13절. 13-ийн 13. 네, 한번 읽어보세요, 누가. За 13-ийн 13-ыг уншлаа. 3А. Тэд харавч ис ухааран сонсовч үл сонсдог агаад ойлгодогч үгүй тул би тэдэнд сургаалт зөвлөлөөр ярьдаг. 자, 비유로 말하는 건 보기는 보아도 보지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하도록 하기 위해 감췄다고 말씀합니다. За сонссон ч харсан ч ис ухаарантай сонсовч үл сонсон ойлговч үл ойлгоно тэдэнд сургаалт зөвлөлөөр ярина гэж энд бичсэн байна. 그래서 예수님은 이 비유로 감추기 위해서 13장 34절을 보세요. За тэгээд Есүс энэ зөвлөлийг нууцлахын тулд болохоор 13 дугаар бүлгийнхаа 34 дугаар ишлэлийг хамтдаа харцгаая. 34 дугаар ишлэлтэй холбож өгдөг. 13-ийнхаа 34 хамтдаа уншиг 3А. Есүс хурсан олонд сургаалт зөвлөлөөр энэ бүхнийг айлдсан бөгөөд сургаалт зөвлөлгүйгээр юу ч тэдэнд ярьсангүй. 네, 그래서 35절에 그 다음 절에 보면 Тэгээд 내가 35 입을 дугаар 열어 ишлэлээр 비유로 말하고 창세로부터 감추인 걸 드러낸다고 그랬습니다. 35 дугаар ишлэл дээр ингэсэн байна те. Би сургаалт зөвлөлөөр амаа нэн бүх ертөнцийн суйраас эхлэн нууцлагдсан зүйлсийг хэлнэ гэж бичсэн байна. 자, 비유는 창세로부터 감추인 걸 드러내기 위한 것인데 비유는 감춘 거죠. За зөвлөл нь болохоор ертөнцийн суйраас эхлэн нууцлагдсан зүйлсүүдийг хэлж байгаа. Зөвлөл нь нууцлагдсан. 자, 그래서 비유 공부해야 되겠죠? Тийм учраас зөвлөлийг таньж мэдэх хэрэгтэй байгаа сте тий. 자, 그럼 우리 비유 공부해 볼까요? Тэгвэл бүгдөө зөвлөлийн тухай хамтдаа сурах уу? 자, 그렇게 해서 비유 공부를 저랑 2달 동안 하면 성경 모든 것은 비유로 봐야 된다고 느끼기 시작해요. Тэгээд зөвлөлийн хичээл нь болохоор 2 сарын турш үргэлжилдэг гэж аахгүй. Тэгээд 2 сарын турш ингээд байнга Библийг ингээд зөвлөлөөр хараад тахлаар сүүлдээ Библийн ингээд бүх текстүүд ингээд хэсгүүд болохоор зөвлөл хэлбэрээр харагдаж эхэлдэг. 그리고 여러분이 비유에 눈을 뜨면 저랑 신천지 요한계시록을 공부할 준비가 되는 겁니다. Тэгээд яг ингээд бэлэн болоод эхлэх юм бол пастортай хамт илчлэлт номыг суралцах бэлтгэлд орж ийнө гэсэн. 이렇게 접근하면은 넘어갈 만 하겠죠, 교인들이. Яг ингэж сонирхолтойгоор уялдаа холбоод ингээ ярихлаар
ер нь хүмүүс автаж орчих гээд байгаа зү, тий? 그래서 우리가 이런 것들에 대해서 잘 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ зүйлийн тухай сайн мэдэх хэрэгтэй. 자, 그러면 하나하나 좀 볼 필요가 있습니다. За тэгвэл эндээс бүгдөө нэг бүрчлэн нэгтлэн харцгаая. 자, 마태복음 7장 21절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니고 다 아버지의 뜻대로 행하는 자에 들어간다고 얘기합니다. За түрүү Матай номны 7-р бүлгийн 21-р эшлэлдэр эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж ишлэл байгаа тий. 마태복음 7장 21절을 보면 이게 여기서부터 시작한 게 아니라 그 앞에 15절부터 문맥이 시작이 돼요. Тэгээд энэ текстийг болохоор бид нар тайлбарлахдаа зөвхөн 21-р ишлэлийг ярих биш, өмнөх хам сэдв болох 15-р ишлэл рүү очих хэрэгтэй. 자, 그럼 주여 주여 하는 자는 누구냐? 거짓 선지자입니다. 실장 15절에 보면. Тэгэх юм бол 15-р ишлэлээр болохоор намайг эзэн минь гэж дуудаж байгаа тэр нэгэн болохоор хэн болж байна гэх юм бол хуурамч иш үзүүлэгчдийн тухай ярьж байгаа юм. Итгэгчдийн тухай биш, хуурамч иш үзүүлэгчдийн тухай ярьж байгаа ишлэл гэхгүй юу? 자, 이 거짓 선지자는 나중에 종말의 때에 예수님이 조심하라고 그래요. Хуурамч иш үзүүлэгчдээс эцсийн үед болгоомжлоорой гэж Есүс айлтсан. 마태복음 24장 Матай 24-ийн 4절에 보면 Матай 24-ийн 4-р ишлэлийг харах юм бол Матай 4절 5절. Матай 24-ийн 4-р ишлэл. За энэчтэй сонслаа. Есүс хариуд нь хэн нэгэн та нарыг төөрөгдүүлэх үе болгоомжл. 오전에 많은 사람이 За 5-р ишлэлдээ болохоор учир нь олноороо Христ бол би байна хэмээн нэрээр минь ирж олныг төөрөгдүүлнэ. 예, 그래서 요거는 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 갈 수 없다고 하는 건 누구냐면 거짓 선지자. 자기가 예수님이다, 자기가 재림 예수다 이런 식으로 얘기하는 사람이 거짓 선지자라는 거죠. Тэгвэл намайг эзэн минь гэж дуудсан хүн болгондоо Тэнгэрийн хаашаалд орохгүй гэсэн тэр ишлэл маань юунд хинт зориулж хэлсэн бэ гэх юм бол хуурамч иш үзүүлэгч нарт зориулж хэлсэн ишлэл байх нь. 자, 그러면 요거는 아버지의 뜻이 뭐냐라고 할 때 영생이라고 얘기했습니다. 6장 За 40절에. тэгвэл дараагийн ишлэлийг харах юм бол Иохан номны 6-р бүлгийн 예. 그래서 요한복음 6장 40절을 보시면 6-р бүлгийн 40-р 이шлэлийг харъя. 여기에 보면은 아버지의 뜻은 뭐냐? 아들을 보고 믿는 자마다. 더 중요한 건 아들을 보고 믿는 자마다 영생이라는 겁니다. За 40-р ишлэл дээр болохоор эцгийн хүсэл юу вэ гэсэн чинь хүүг харж түүнд итгэгч хүн бүр мөн хамтай болох нь эцгийн хүсэл юм а гэж байна. 그러니까 아버지의 뜻은 영생 이렇게 보통 얘기하는데 그 사이에 뭐가 있느냐? 아들을 보고 믿는 자마다 영생이란 말이죠. Аха. Бид нар болохоор юу гэж шууд холбодог вэ гэхээр эцгийн хүсэл болохоор мөнх ам гэж шууд холбочж байгаа. Харин яг Библийн ишлэлийн дагуу харах юм бол хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амтай гэж дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. 그래서 아들을 보고 믿는 게 영생이다. 이렇게 이해해야 됩니다. Тийм учраас бид нар ингээд өгүүлбэр дотор бүтнээр нь хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амтай гэсэн өгүүлбэрээр нь харах хэрэгтэй. 그다음에 요한복음 17장 3절을 가시면 Иохан номны 17-р бүлгийн 3-р ишлэл рүү очицгоё. Иохан номны 17-гийн 3-р ишлэлийг хамтдаа нэгтлэн харъя. За энд ингэж бичсэн байна. Цорын ганц үнэн ба Бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам юм. 영생은 언제 얻게 되냐면 하나님 그리고 하나님이 보내신 분이 예수 그리스도라는 걸 아는 게 영생이라는 겁니다. Мөнх амийг хэрхэн авах вэ? Хизээ олох вэ гэдэг нь болохоор цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам гэж бичигдсэн байна. 예, 그래서 이 하나님이 보내신 예수 그리스도를 안다는 게 뭐냐? 20장 31절로 가보세요. 20장. 요한복음 20장 31절. За тэгвэл мөнх мэдэх нь юу юм бэ гэдгийг бүгдээрээ 20-р бүлгийн 31절. 20-р бүлгийн 31-р ишлэл рүү очиж харцгаая. Иохан номныхоо 20-р бүлгийн 31-р ишлэл. За энэчнээс дуудаад өгье.
Харин эдгээр нь Есүс бол Христ Бурхны хүү мөн гэдгийг та нарт итгүүлэхийн тулд бичигдсэн бөгөөд ингэснээр та нар түүний нэрээр амьтай болох юм. 예, 그래서 예수님은 하나님의 아들 그리스도고 그 이름을 힘입을 때 생명을 얻게 된다라는 겁니다. 이걸 알아야 된다는 거예요. Тэм учраас Есүс бол Бурхны хүүхэд, Бурхны хүү түүнд итгэснээр бид нар мөнх амийг авна гэдгийг хамгийн сайн ойлгох хэрэгтэй. 예, 더 나아가서 20장 28절에 보면 예수님을 하나님으로 아는 것이 제대로 되는 아는입니다. За үргэлжлүүлээд 20 дугаар бүлгийнхаа 28 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингэж бичсэн байна. Эзэн минь, бурхан минь гэв гэж Томасын өчил байна. 예. 그다음에 여기 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이라고 얘기합니다. 하나님은 영. Түрүүн гарсан Иохан номны 4-р бүлгийн 24-р ишлэлээр бурхан бол сүнс гэж гарсан тийм. 예, 이 영을 우리가 볼 수 없어서 말씀이 하나님이 말씀이라는 요한복음 1장 1절 말씀 때문에 말씀 공부하면 하나님을 안다 이렇게 생각합니다. За тэд нар энийг болохоор яаж холбодог вэ гэвэл бурхан сүнс учраас бид нар харж чадахгүй болохоор үг махан бий болж ирсэн, бурхан махан бий болж ирсэн, үг махан бий болж ирсэн үгнээс бид нар сурах хэрэгтэй. Үгнээс суралцсанаар бид нар бурханыг харж чадна гэж холбож өгдөг. 예, 그래서 여기 원래 1장 1절에 이 말씀은 곧 하나님이라는 말을 이해를 잘해야 됩니다. Тийм болохоор Иохан номны 1-р бүлгийн 1-р ишлэлд байгаа үг нь бурхан байв. Эхэнд үг байсан ба үг бурхантай хамт байсан агаад үг нь бурхан байв гэдэг өгүүлбэрийг бид нэр сайн ойлгох хэрэгтэй. 여기 그 이제 태초에 말씀이 계시니라라고 할 때 이 말씀은 우리가 아는 성경 말씀과는 좀 다릅니다. Эхэнд үг байсан гэж байгаа энэ үг гэдэг нь болохоор Библийн үгийг хэлж байгаа тэр үгээс өөр байгаа. 여기 나나주 우리 성경에 보면은 헬라어로 로고스 돼 있는데 여기 써 있나요? За ерөөхдөө энэ нэгдүгээр ишлэлийг тайлбарласан зүйл дээр болохоор энэ үгийг болохоор грек хэлээр логос гэдэг үг гарч ирдэг. 이 로고스라는 건 뭐냐면 단순히 말씀이 아니라 태초에 하나님과 함께 계신 이 세상을 만드신 성자 예수님을 가리키는 또 다른 명칭입니다. Энэ логос гэдэг нь болохоор зүгээр нэг үг ярианы үг те тэрийг хэлдэг биш. Харин ертөнц бүтээгдэхээс өмнө бүтээгч бурхантай хамт байсан бурхныг нэрлэдэг нэр томьёоны нэг хэлбэр. 네, 그래서 말씀 되신 그리스도가 로고스입니다. Тийм учраас үг болсон Христ бол логос юм аа. 말씀 되신 그리스도를 제대로 우리가 알아야 되죠. Бид нар үг болсон Христийг байгаа тэр хിവэр нь үннээр сайн мэдэх хэрэгтэй. 예, 그래서 여기 보면은 말씀이 계시는데 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다라고 합니다. 여기 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다라고 할 때 요 앞에다 호 로고스 헬라어로 호 로고스 and 프로스 톤 세온 이렇게 되어 있습니다. Үг нь бурхантай хамт байсан гэж энэ өгүүлбэрийн дунд байгаа өгүүлбэр нь болохоор яг грек хэлээрээ энэ үг гарч ирдэг юм л дээ. 그 로고스 말씀 되신 그리스도가 Тэр логос 그 하나님과 Тэр 함께 бурхантай 있었다. хамт байв гэсэн. 자, 여기 n은 3인칭 미완료 시제로 태초부터 계속해서 있어 왔다는 거예요. 미완료. За тэр болохоор тэр нөхцөл нь болохоор 3 дугаар биений гүйцэд бус нөхцөлийг хэлж байна. 예, 근데 이제 그 다음 말씀이 뭐냐면 그리고 За дараагаар нь тэгээд 하나님은 бурхан 그 하나님은 바로 그리고 여기 이제 정관사가 나오니까 그 로고스가 n이었다. 바로 하나님이었다 이런 뜻입니다. за тэр
бурхан нь үг байлаа гэж ингэж өгүүлбэрээрээ бичигдсэн байна. 예, Эхлэл дээрээ те. 예, 그래서 그 말씀이 곧 하나님이었다고 할 때 여기 요 하나님에는 여기 있는 정관사가 없어요. Тэгээ бурхан үг нь бурхан байлаа гэдэг тэр дээр гарч байгаа ялгац гишүүн байгаа бол энэ доод хэсэгт болохоор ялгац гишүүн байхгүй байна. 다른 말로 하면 여기 있는 하나님은 Father, 성부 하나님입니다. Энэ нь болохоор тэнд гарч байгаа бурхан гэдэг үг нь болохоор эцэг бурханыг хэлж байгаа. 근데 여기는 정관사가 없어서 하나님이 아니라 하나님의 본질, 본체를 가리킵니다. Энд болохоор ялгац гишүүн урдаа бичигдээгүй учраас бурханы мөн чанарыг илэрхийлсэн үг болж байна. 말씀 되신 그리스도가 곧 하나님이신 본질, 하나님의 본질을 갖고 계신 분이다 이런 말입니다. Үг болсон Христ нь өөрөө бурханы мөн чанар оршин байсан гэсэн тийм утгаар ойлгож болно. 그래서 뒤에 말씀이 곧 하나님이다라고 할 때 이 하나님은 성부 하나님이 아니고 하나님의 본질을 가리킵니다. Тэгээ энийг сайн ингээд нэгтэлж харах юм бол энэ бурхан гэж хэлж байгаа нь болохоор гурвал бурхан биш харин бурханы мөн чанарыг илэрхийлсэн үг байна. 자, 그래서 요 요한복음 1장 1절을 이해할 때 말씀이 하나님이다라는 말은 뭐냐면 태초부터 창조의 동력이 되신 그 하나님의 로고스 되신 그리스도가 곧 하나님과 본질이신 본체이신 분이다라는 말입니다. Ерөнхийдөө Иохан номны 1-р бүлгийн энэ 1-р ишлэл нь болохоор эхэнд байсан бурхантай хамт байсан тэр логос буюу үг нь эхнээс ахуулаад бурхантай хамт байсан бөгөөд анхнаасаа бурханы мөн чанартай байсан юм а гэдгийг ойлгуулж өгөх гээд байгаа. 그래서 이 로고스가 곧 하나님이다라고 얘기하는 게 요한복음입니다. Логос бол логос нь болохоор өөрөө бурхан юм а гэдгийг ойлгуулж өгж байгаа нь Иохан ном ба. 그거를 말하는 게 요한복음 1장 18절입니다. За үүнийг болохоор Иохан номын 1-р бүлгийн 18 дугаар ишлэлээс хамтдаа харцгаая. 읽어보세요. 1장 18절. За 18 дугаар бүлэг Иохан номны 1-р бүлгийн 18-ыг уншлаа 3А. Бурхныг хинч хизээч хараагүй. Харин эцгийн өвөрдөх цорын ганц төрөгч болох Бурхан нь түүнийг таниулсан юм. 예수님은 누구냐? 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이라고 그러는 거죠. Есүс гэж хэм бэ? Энд болохоор эцгийн өвөр дээрх цорын ганц төрөгч буюу Бурхан гэж. 그래서 여기 이 말씀은 성경 말씀이 아닙니다. Тийм болохоор энд байгаа үг нь болохоор Библийн ишлэл биш. 예, 그래서 이 대표적인 이 로고스의 활동을 보여주는 게 잠언 8장입니다. За энэ логос гэдэг үг нь болохоор яг төлөөлөж болгож энийг болохоор бичсэн тайлбарлсан газар болохоор сургаалт төгс номон дээр байдаг. 예, 8장 22절에 잠언 8장 22절. Сургаалт төгс номын 8-ын 22 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Сургаалт төгс 8-ын 22. 22절 23절 읽어주세요. Сургаалт төгс 8-ын 22 23 дугаар ишлэлийг уншия. Бүгдээрээ олсноо. Хамт уншия 3А. Эрт цагийн үйлсээсээ өмнө замынхаа эхнээс ахуулан эзэн намайг бүтээсэн. Өн мөнхөөс газрын цаг хугацааны эхлэлээс би тогтоогдсон байсан. 예, 30절도 읽어주세요. За 30 дугаар ишлэлийг бас харцгаая 3А. Би тэгэхэд хажууд нь урлаач өдрөөс өдөрт багтах нь байж өмнө үргэлж баярлаж байсан. 예, 그러니까 창조의 동력, 창조 하나님 곁에서 함께 창조했던 창조주로 로고스 되시는 그리스도를 얘기하는 겁니다. Тэгвэл эхлэл номонд те бурхан бүтээлийг бүтээж байхад бүтээгч бурхантай хамт ажиллаж байсан нэгэн бол логос юм а гэдэг зүйлийг илэрхийлж өгч байна. Есүс хамтдаа бүтээлийг бүтээлцсэн гэдгийг тодорхой харуулж өгч байна. 자, 그다음에 이제 중요한 건 뭐냐면 구약의 약속이 신약에 이루어지고 예수 그리스도를 통해서 신약이 다시 오실 чухал зүйл болохоор хуучин гэрээний амлалт шинэ гэрээнд биелэж. 그래서 구약에서 약속하신 분은 예수님 맞습니다. Хуучин гэрээнд болохоор ямар амлалт хийдэг вэ гэвэл Есүсийг амласан байгаатай Месиаг. 근데 신약에서 예수님이 오셔서 하신 약속은 요한계시록이 아닙니다. Харин шинэ гэрээнд болохоор Есүсийн хийсэн
Есүсийн өгсөн амлалт нь болохоор илчлэлт ном биш. 예수님은 물론 다시 오시겠다고 약속하셨습니다. Мэдээж Есүс би энэ дэлхийд дахин ирнэ гэж амласан. 구약에서 예수님이 오시겠다고 약속하고 신약에서 이룬 거 뭐냐면 예수님을 통해서 구약의 불완전한 제사와 죄사함의 역사가 완전하게 예수님의 십자가를 통해서 다 이루어진 것을 얘기하는 겁니다. Есүс болохоор хуучин гэрээнд амлагдаж шинэ гэрээнд ирээд тэгээд хуучин гэрээний үед зөгнөгдөж иш үзүүлэгдэж байсан загалмай үхэл болоод тахлын үйлчлэлийг төгс бүрэн гүйцэлдүүлсэн аврагч байгаа. 그래서 여기 이제 예언이라고 얘기를 하는데 예언. За тэгээд 예언 гэж иш үзүүлэг гэж үг байна. 이 예언이 과연 비유로 감추어져 있을까요? Тэгвэл энэ иш үзүүлэг нь үнэхээр зүйрлэлээр нууцлагдсан гэж бодож байна уу? 여러분 몽골어로도 그렇죠. 비유 말할 때 감추려고 말합니까? 쉽게 풀어서 말하려고 얘기합니까? Монголчууд яадаг бол яг адилхан байх гэж бодож байна. Та нар хэрвээ ингээд зүйрлэл ярихдаа болохоор ямар нэгэн нууцлах гэж зүйрлэлийг ашигладаг. Эсвэл амархнаар тайлбарлаж ойлгуулахын тулд зүйрлэлийг ашигладаг. Тийм дээ, амархнаар тайлбарлаж ойлгуулахын тулд. 예, 그래서 비유는 어렵게 숨기고 감추려고 하는 게 아니라 드러내기 위해 더 쉽게 설명하기 위해서 이해를 돕기 위한 것이 비유입니다. Энэ бол айгүй чухал тодтгол байна. Тэр нь юу вэ гэх юм бол зүйрлэл нь ямар нэгэн утга санааг далдалж нууцлахын тулд биш, харин ч амархан ил тод ойлгомжтой илрүүлж гаргах тийм арга хэлбэр байгаа. 자, 그런데 이 비유를 13장 13절 마태복음 아까 읽은 대로 보시죠. 13장 13절. За түрүүн бид нарын харсан Матай номны 13 дугаар бүлгийн 13 дугаар ишлэлдэр 이 비유를 보기는 보아도 보지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하는 이유가 무엇일까요? энэ зүйрлэлийг харсан ч тэ ойлгож чадахгүй, үзсэн ч унссан ч ухаарч чадахгүй байгаа шалтгаан нь юу гэж бодож байна? 그 이유는 15절에 말하는 것처럼 백성들의 마음이 완악해져서 그렇습니다. Үүний шалтгаан нь 15 дугаар ишлэлдэр гарч байгаа шиг ард түмний зүрх сэтгэл нь хатуурчихсан учраас ухаарч ойлгож чадахгүй байгаа юм. 예수님이 그렇게 쉽게 가르쳐줘도 마음이 완악하고 예수님을 거절하니까 비유를 못 깨닫고 못 받아들이는 겁니다. Есүс аль болох маш амархан ойлгомжтойгоор тайлбарлаж байхад хүмүүсийн зүрх сэтгэл хатуурсан учраас тэр ойлгомжтой зүйлийг зүрх сэтгэлдээ оруулж авч чадахгүй, ойлгож чадахгүй байгаа. 그래서 14절 15절에 보면 너희는 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못하고 완악해서 듣기에 둔한다 이렇게 말씀을 합니다. 그게 이사야 6장 9절 10절을 인용한 거죠. За тэгэд энд 14 болоод 15 дахь ишлэлдэр та нар сонсон сонсовч хизээж ойлгохгүй, харан харавч огт ухаарахгүй, энэ арт түмний зүрх хатуурч, чихэн дүлээрэн хатуурч нүдэ анжээ гэдэг нь Исая номын 6 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэлээс 10 дугаар ишлэлийг иш татсан. 자, 이 똑같은 이 보지 못하고 듣지 못하는 역사가 예수님의 이적 가운데도 나타납니다. Яг энэ харсан ч сонссон ч ухаарахгүй байгаа энэ нөхцөл байдал Есүсээс өмнөх ч гэсэн энэ зүйл илэрч байсан. 자, 우리 요한복음 12장 37절을 보세요. За бүгдөө Иохан номны 12장 12 дугаар бүлгийн 37절 37 дугаар ишлэл. Иохан номны 12 дугаар бүлгийн 37 дугаар ишлэл. Иохан 12-ийн 37절 37. 한번 같이 읽어보겠습니다. 12-ийн 37 олсон бол хамтдаа уншия. 3А. Хэдийгээр Есүс тэдний өмнө өдий олон тэмдгүүдийг үйлдсэн боловч тэд түүнд итгэхгүй байлаа. 자, 표적을 보여줘도 믿지 않아요. Есүс тэмдгүүдийг үйлдээд байхад ч гэсэн тэд нар итгэхгүй байна. 심지어는 11장에 보면 나사로가 살아나는데 나사로가 산 것도 안 믿으려고 그래요. Тэгэд 11-р бүлэг дээр болохоор Лазар амьлж байгаа те. Үхлээс амьлж байгаа энэ зүйлийг харсан ч гэсэн хүмүүс итгэхгүй байгаа. 12장 10절 11절 읽어보세요. 12장 10절 11절 요한복음. Иохан номны 12 дугаар бүлгийнхаа
10 дугаар ишлэл 11 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Иохан номны 10 11 дугаар ишлэл 3 харин ахлагч тахилч нар мөн Лазарыг алхаар зөвлөлдөв. Учир нь Лазараас болж юудэчүүд олноороо Есүст итгэж байлаа. 자, 하나님의 능력으로 나사로를 살렸습니다. Бурхны тэг чадвараар гайхамшигар Лазар амьлсан. 근데 나사로가 살아나니까 사람들이 예수님을 믿으니까 그게 싫어서 나사로까지 죽이려고 그래요. Лазар өвхлөөс амьлсан байхад те хүмүүс бурханд итгээд бурхны аврал гайхамшигыг хараад итгэхийн оронд харин ч эсэргээрээ Лазарыг бүр алах гэж завдсан. 기적을 보고도 부인하고 싶어요. 없는 것처럼 하고 싶어요. Юр бусын гайхамшигыг харсан ч гэсэн бүр үгүйсгэж байгаа. Байхгүй юм шиг болох гэж байгаа. 그래서 예수님께서 이렇게 기적을 믿지 않는 이스라엘 백성들에게 뭐라 그러냐면 39절 40절 12장 39절 49절에 이렇게 얘기를 합니다. 39절. 예, 요한복음 12장 39절 40절. За тэгээд ингээд харсан хэрнээ итгэхгүй байгаа тэр хүмүүст болохоор Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол 12 дугаар бүлгийнхэн 39 40 дугаар ишлэгийг харах юм бол тиймээс ч тэд итгэж чадаагүй юм. Учир нь Исая бас тэр тэдний нүдийг сохолж зүрхийг нь хатууруулсан. Эс бөгөөс тэд нүдэрээ харж чихээрээ сонсож зүрхээрээ ухаарч эргэж байсан бөгөөд би тэднийг эдгэх байсан юм гэсэн. 자, 여기 40절에 니은 나나주를 보면 이게 이사야 6장 10절을 인용한 겁니다. За 40 дугаар ишлэлийн болохоор ямар ишлэлийг ашигласныг харах юм бол Исая номны 6 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлийг ашигласан байна. 자, 이사야 6장 10절을 인용한 게 아까 우리가 봤던 그 마태복음 13장 같이 가세요. За Исая 13장. номны 6 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэл нь болохоор түрүүн бидний 예, харсан Матай 13장 14, 15절에 이사야가 인용한 성경 구절하고 똑같습니다. Матай номны 13 дугаар бүлэг дээр гарсан Исаягийн иш татсан тэр Библийн ишлэлтэй яг адилхан байгаа. 14, 15 дугаар ишлэл. 자, 그래서 결국은 뭐냐? 비유를 들어도 그렇게 쉬운 비유를 들어도 깨닫지 못하는 이유. Тэгэх юм бол маш амархан тайлбарлаж байгаа те тэр зүйрлэлийг сонссон хэрнээ харсан хэрнээ ойлгож чадахгүй байгаа шалтгаан нь 눈에 보아서 부인할 수 없도록 나사로가 살아난 놀라운 기적을 보고도 부인하고 싶은 마음. тэгээ бүр нүдэн дээр нь те өгсөн нэгэн амьлцсан байхад тэрийг харсан хэрнээ бүр өгөөсгөхийг хүссэн тэр зүрх сэтгэл. 그것은 뭐냐면 예수님을 받아들이고 싶어 하지 않는 강팍하고 완악한 마음입니다. Үүнийг юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол Есүс Христийг хүлээж авахыг хүсэхгүй байгаа хатуурсан тэр зүрх сэтгэлийг хэлж байгаа. 자, 그다음에 비유는 창세로부터 감추인 것이라고 얘기를 했는데 13장 34절 35절 보세요. 34절. За тэгээд 마태복음 13장 34절. 13장 34절. Матай номныхон 13 дугаар бүлгийн 34 дугаар ишлэлийг харах юм бол зүйрлэлийн тухай бас ингэж бичсэн байна. 3 Есүс хурсан олонд суургаалт зүрлэлээр энэ бүхнийг айлтсан бөгөөд сургаалт зүрлэлгүйгээр юу ч тэдэнд ярьсангүй гэж. 그래서 어떤 이단은 신천지도 그렇고 예수님은 비유로만 말씀하셨다 이렇게 얘기합니다. Тэгээд зарим гаж урсгалынхан болохоор ингэж ярьдаг. Есүс зөвхөн зүрлэл ашиглаж ярьсан. 근데 예수님이 비유로 말씀한 건 13장 1절에 그날 하루만 얘기하신 거예요. Харин үнэндээ бол Есүс зүрлэлийг ашиглаж ярьсан зүйл нь болохоор яг Матай номын 13 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа тэр өдөр л ихэвчлэн зүрлэлийг ашиглаж ярьсан. 그리고 35절에 내가 입을 열어 비유로 말하고 이 비유는 뭐냐? 창세로부터 감춘 게 아니라 감추인 걸 드러내려는 거라고 얘기합니다. 35절에. Өргөжлөлөн 35 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингэж байна те. Би сургаалт зүрлэлээр амаа нэ. Би ертөнцийн суураас эхлэн нууцлагдсан зүйлсийг хэлнэ. Нууцлагдсан зүйлийг ил гаргана гэж хэлж байна. 그래서 비유는 감추는 게 아니라 드러내는 쉽게 드러내는 거를 말하는 겁니다. Тиймээс бид нар Библийн дагуу энэ зүрлэлийг юу гэж ойлгох вэ гэх юм бол зүрлэл нь нууцлагдах ямар нэгэн те утга агуулгыг нууцлах зүйл биш харин амархнаар илрүүлж гаргаж хэлхийг зүрлэл гэж хэлж байгаа. 거기 나나주 기억에 보시면 밑에 시편 78편 2절로 되어 있습니다. 35 дугаар ишлэлийн иш татсан ишлэлийг харах юм бол Дуулал номын 78-ын 22 дугаар ишлэл гэж бичсэн байна. 78-ын 20 2 дугаар ишлэл. Дуулал
예, 78이 시편 78편 2절을 보세요. дуулал 78-ийн 2-р ишлэлийг хамтдаа 이거는 비유를 харвал 이해할 때 매우 중요합니다. за энэ болохоор зөвлөлийг сурахад маш чухал ишлэл гэнэ л дээ. 78-ийн 2. 자, 2절에 보면 입을 열어 비유로 말하면서 옛날부터 감춘 걸 뭐냐? 드러내려고 한다 그러죠. Мгм. Сургаалт зөвлөлөөр амаа нээн эртний таавар үгсийг би хэлнэ. 그래서 3절에 보면 이거는 우리가 들어서 아는 바라고 얘기합니다. Хэдийгээр бид сонссон мэдсэн бөгөөд тэдгээрийг бид сонссон мэдсэн бөгөөд 4절에는 이것을 우리가 자손에게 숨기지 않고 드러내고 전하린다고 얘기합니다. бид энэ зөвлөлийг те өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдтэй нууцлах биш харин илчилж өгнө гэж бичсэн байна. 이렇게 보면 비유는 감추는 게 아니라 드러내는 아주 쉬운 것이라는 걸 알 수 있습니다. Ингэж Библийн дагуу ингээ харах юм бол зөвлөл нь ямар нэгэн зүйлийг нууцлах биш харин аль болох амархан хэлбэрээр тайлбарлаж өгөх тэр арга гэдгийг бид мэдж авч болж байна. 그래서 마태복음 13장으로 가시면요. За тэгээд дахиад Матай номынхаа 13 дугаар бүлэг рүү очих юм бол 예수님께서 비유를 다 풀어 주셨어요. 13장 1절부터 쭉 비유를 쭉 말씀해 주셨어요. 13장 1절부터 52절까지. 13 дугаар бүлэг дээр болохоор 1-р бүлгээс 1-р ишлэлээс дуусах хүртэл Есүс баахан зөвлөл ярьж байгаа. 자, 여기에 보면 예수님의 비유가 7개가 나옵니다. Энд болохоор Есүсийн ярьж байгаа зөвлөл нийтдээ 7 ширхэг зөвлөл гарч байна. 자, 7개 중에 예수님이 비유를 풀어 주신 건 딱 2개밖에 없습니다. 7 зөвлөл дундаас болохоор Есүс яг 2 зөвлөлийг л тайлбарлаж өгсөн. 뭘 풀어 줬냐면 13장 10절에서 23절까지 네 가지 땅에 떨어진 비유를 설명해 주세요. За энэ нь болохоор тариачингийн тухай те 1-р ишлэлээс ахуулаад 예, 그다음에 23 дугаар ишлэл 예, хүртэл 36절부터 43절까지 가라지 비유를 설명해 주십니다. тэгээ дараа нь 24 дугаар ишлэлээс үргэлжлүүлээд 30 хүртэл үрийн сүлний тухай. 이 두 가지 풀어준 거 말고 나머지 5가지는 예수님이 해석을 안 해주세요. Үргэлжлүүлээд хажууд нь үрийн сүлийн сургаалт зөвлөлийн тайлбарыг хэлж өгчөөд 5 зөвлөлийг тайлж өгөөгүй. 근데 이렇게 다 해석도 안 해줬는데 51절에 뭐라 그러냐? 읽어보겠습니다. Есүс ингэж те 5 зөвлөлийг өөр тайлж өгөөгүй байхад 51-р ишлэл дээр Есүс дагалдагч нараас ингэж асуусан байгаа. 13 дугаар бүлгийн 51-р ишлэлийг уншия. 3и та нар энэ бүхнийг ойлгов уу гэхэд тэд түүнд тийм ээ гэв. 이 모든 것을 깨달았느냐? 그러니까 뭐라 그래요? 그렇다고 하죠. Есүстэй 5 зөвлөлийг тайлж өгөөгүй байхад ч гэсэн дагалдагч нараас та нар эдгээр бүх зүйлүүдийг ойлгосноо гэсэн чинь бүгдээрээ тийм ээ ойлгосон гэж хариулж. 비유는 어려운 게 아닙니다. Зөвлөл бол тийм хэцүү биш. 자, 이렇게 해서 우리가 신천지가 미혹하는 걸 한번 쫙 공부해 봤어요. За бүгдээрээ шин тэнгэр газрууд яг ийм арга барилаар хүмүүсүүдийг өргөтдгийг нэг арга барил сурж авлаа. 잘 공부하지 않고 처음 들어가면 쏙 넘어가겠죠. Аха мэдхгүйгээр те яг ийм зүйлийг анх удаа сонсох юм бол шууд ингээд автаал унах аюултайгаас те. Юу ч мэдэх. 신천지 사람들 야 뭐더라 그런 신천지 가서 공부하냐 가지 말라 그렇게 말하기 전에 무슨 내용을 공부하는지 알아야 됩니다. Шин тэнгэр газар чи одоо яаж явж байгаа тэр шин тэнгэр газарт ороод сурчдیں гэж хэлж зэмлэхээс илүүтэй тэд нар юу заасан гэдгийг нь эхлээд мэдэх хэрэгтэй. 이렇게 해서 한두 달 공부하면 너무 재밌어요. Яг ингэж 2 3 сар ингээд Библийн хичээл хийх юм бол үнэхээр сонирхолтой. 근데 너무 재밌는데 목사님은 공부하지 말라고 해요. Амар сонирхолтой ахт чинь пастор нь Библийн хичээл битгий хийгээд байдаг. 그래서 어떤 분은 목사님 뭐가 잘못됐는지 알려주세요 하고 가져가는 분도 계세요. Тэгээ зарим хүмүүс 그런 болохоор 거를. та яагаад намайг тэр Библийн хичээл битгий суугээд байгаа юм бэ? Яг аль нь буруу юм бэ? Надад хэлээд өгөөч гэгээд асуудаг. 신천지라는 말 안 하고 이렇게 노트해가지고 적어서 목사님 저 이런 성경 공부하는데 어때요 하고 보여줘요. Шин тэнгэр газар гэж хэлэлгүйгээр өөрийнхөө дэвтэр дээрээ тэмдэглэсэн зүйлээ харуулад пастраа би нэг юм Библийн сургуульд явсан юм а та хичээлд явсан юм а та энийг нэг хараад өгөөч гэдэг. 그 목사님이 보고 괜찮네 열심히 공부해 이렇게 해요. Тэгээ зарим тохиолдолд пастор нь хараад гоё юм байна зүгээр юм байна үргэлжлүүлээ хийгээрэй гэж. 그래서 공부해서 신천지에 그냥 들어갔어요.
Тэгээд хийж явж байгаа шин тэнгэр газарт орчихсон харамсалтай хэрэг байгаа. 자, 그래서 오늘 공부한 요 내용들 이거 여러분 잘 기억해 두세요. Тийм болохоор түрүүний энэ яг саяны агуулгыг та нар сайн санаж байгаарай. 제가 오늘 아침에 한 번은 상담하는 한국에 있는 제 동료 목사님과 통화를 했습니다. Би өглөө болохоор хамт ингээ зөвлөгөө өгдөг, хамт үйлчлдэг нэг пастортайгаа уцаар холбогдсон. 40살이 넘은 여자 전도사님이세요. Аха 40 нас гарan эмэгтэй ахлагч байгаа. 목사님 딸이에요. Пастрын охин. 한국에 있는 장로회 신학대학교를 졸업하고 미국 샌프란시스코로 신학 공부를 하러 유학을 갔다 왔어요. Солонгос байдаг Библийн сургууль төгсөөд бас Америкт байдаг Библийн сургуульд сурахаар бас явсан. 그리고 갔다 와서 누구의 초청에 의해서 신천지 성경 공부를 시작했어요. Тэгээд явж ирээд хин нэгний урилга хүсэлтээр шин тэнгэр газрын Библийн хичээл суусан. 지금 빠진 지 12년 됐습니다. Тэгээ одоо болохоор шин тэнгэр газарт ороод автаж ороод 12 жил болж байна. 목사님 충격 받으셨어요. Тэгээд аав нь буюу тэгээ пастор нь үнэхээр шоконд орсон. 그래서 적어도 어떤 게 신천지 공부하는 내용인가는 여러분이 알고 계셔야 됩니다. Тийм учраас ядахтаа шин тэнгэр газар те яаж эхэлдэг, ямар арга замаар эхэлдгийг мэдээд авчихад та нарт илүүдэхгүй. 역사, 교훈, 예언, 성취. Яг түрүүн зөв дөрвөн ангиллаар Библийг ангилдаг байгаа. Түүх, сургаалт үг, иш үзүүлэлт, биелэл. 그리고 신천지는 처음에 공부할 때 하나님을 많이 오해시킵니다. 왜곡시킵니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор анх Библийн хичээл заахта Бурхны тухай маш их тийм төөрөгдөлд оруулдаг байгаа. Гажуудуулдаг. 처음에 하나님 소속, 사탄 소속이 무엇인가를 배웁니다. За тэгээд эхэндээ болохоор бурханд хамааралтай зүйл, сатаанд хамааралтай зүйл гэж хоёр ангилд суралцдаг. 하나님께 속한 영, За бурханд хамааралтай сүнс, 사탄에게 속한 영. сатаанд харьяалагддаг сүнс. 하나님께 속한 영은 여러 가지가 있습니다. Бурханд харьяалагддаг сүнс болохоор олон төрөл байгаа. 예수님, Есүс, 천사, Тэнгэр элч, 순교자, амиа золиослогчийн сүнс, 마터, 순교자. 이게 다 하나님께 속한 선한 영. эдгээр бүгдөө болохоор нийлээд бурханд харьяалагддаг сайн сүнс гэж нэрлэж байна. 선한 영이 곧 성령이라고 배웁니다. Тэгээд энэ сайн сүнсийг болохоор ариун сүнс болгоод ярьцдаг. Ариун сүнсийг бурханд харьяалагддаг нэгэн болгоод ярьж штэ. 그래서 나중에 신천지인들은 14만 4천의 하늘의 순교자의 영이 이 땅에는 14만 4천의 신천지인들과 하나가 돼서 결합한다고 합니다. Тэгээд бид нар сүүлд нь болохоор юу ярьдаг вэ гэх юм бол тэнгэрт байгаа амиа золиослогчдын 144 мянган хүний 144 мянган амиа золиослогчдын сүнс шин тэнгэр газарт те явдаг итгэгчдийн 144 мянган хүний биетэй нэгдэнэ гэж. 엄밀하게 보면 접신하는 건데 신천지인들은 이것이 성령이 임하는 신인합일이라고 얘기합니다. Тэгээ нэг уг нь харахад л бол те нөгөө онгод орох гэсэн тийм бөө мөрөглийн үзэл яваад шүү те. Тэгж яхад энийг болохоор сүнс махан биеийн нэгдэл гэж нэрлэдэг байгаа. 그래서 신천지인들에게 하나님은 딱 한 분밖에 없습니다. Тэгээ шин тэнгэр газрын хүмүүсүүдийн хувьд болохоор бурхан цор ганц бурхнаас өөр байхгүй. 예수님은 하나님이 아니라고 합니다. Есүсийг бурхан гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй. 성자 하나님이 아니라고 합니다. Хүү бурхан гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй. 예수님은 하나님이 택한 약속의 목자라고 합니다. Есүс бол зүгээр л бурхны сонгосон амлалтын хончин гэж үздэг. 약속의 목자와 하나님이라는 말은 천지차이입니다. Амлалтын хончин болоод 약속의 목자와 하나님이라는 말은 큰 차이가 난다. амлалтын хончин гэдэг үг бурхан гэдэг үг асар том ялгаатай.
асар том ялгаатай. 우리가 아까 읽은 요한복음 1장 18절에 보면 예수님이 누구냐? 아버지 품속에 나타난 독생하신 하나님이라고 얘기하죠. Түрүүн бид нар харсан Иохан номны 18 дугаар бүлэг дээр болохоор те Есүс бол эцгийн өвөрдөх цорын ганц хүү гэж бичигдсэн байсан. 네. 그래서 예수님을 목자로 만들기 위해서 신천지인은 아주 교묘한 질문을 합니다. Тэгээд тэднийг Есүсийг болохоор зөвөр хончин те сонгогдсон хончин болгож ярихын тулд айгүй тийм инээдтэй төөрөгдөлд оруулдаг. 그것은 바로 아담 이전에 사람이 있었던 거 알아?라고 물어봅니다. Тэр нь болохоор юу вэ гэх юм бол Адамаас өмнө хүн байсан уу гэсэн асуултаар эхэлдэг. 여러분 아담 이전에 사람이 있던 거 아세요? Та бүхэн Адамаас өмнө хүн байсан гэдгийг мэдэх үү? 네. 우리 성경대로 풀어봅시다. Тэгвэл бүгдөө Адамаас өмнө хүн байсан гэдгийг Библийн дагуу тайлцгаая. 자, 아담 이전에 사람이 있었던 거 창세기 4장. За Библийн дагуу хүн байсан гэдгийг болохоор Эхлэл номын 4-р ишлэл 창세기 4장 14절. 4-р бүлгийн 14-р ишлэл. 4장 14절 읽어보겠습니다. Эхлэл номын 4-р бүлгийн 14-р ишлэл хамтдаа уншия 3А. Та өнөөдөр намайг газрын хөрснөөс зайлуулж байгаа учраас би таны оршихугаас даалд орж газар дэлхийд заагуул тэнүүлж болно. Надтай уулзсан хүн бол хэн боловч намайг ална гэжээ. 지금 이때는 아담, 하와, 가인밖에 없었는데 가인을 죽이려는 사람은 갑자기 어디서 나타났습니까? Уг нь бол энэ 4-р бүлгээс харах юм бол энэ үед Абель, Каин хоёр байгаа те. Тэгсэн чинь энэ ишлэл дээр болохоор те намайг алах нэгэн гэж гарч байгаа. Тэгвэл Каиныг алах хүн хаанаас гарч ирсэн бэ? 자, 그 다음에 창세기 4장 16절 17절을 보면 노 땅의 아내와 동침했다고 합니다. Үргэлжлүүлээд 15 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол түүний эхнэр нь хүүхэд төрүүлсэн тухай гарч. 아니 그럼 여기 갑자기 아내는 어디서 나타났습니까? Каины эхнэрийн тухай гинт гараад ирж байгаа. Тэгвэл энэ эхнэр нь гинт хаанаас гараад ирсэн бэ? 창세기 2장 24절을 보시죠. 창세기 2장 24절. Эхлэл номын 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэлийг харъя. Эхлэл номын 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэл. 2-24 дээр ингэж байна. Ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлж хоёулаа нэг махбод болдог. 네, 여기 보면은 아담과 하와로 부모를 떠나라고 말씀하세요. Энэс харах юм бол Адам Ева анхны хүн байгаа те. Тэгсэн чинь эцэг эхээ орхих гэж бичсэн байна. 자, 가인 이전에 사람이 있었고 아담 이전에 사람이 있었습니다. Тэгвэл Каинаас өмнө хүн байсан, Адамаас өмнө бас хүн байсан. 자, 어떻게 동의가 되십니까? Та нар санал нийлж байна уу? 성경대로 해야죠. 성경대로. Библийн дагуу харах хэрэгтэй шин Библиэр тэгэл бичсэн биш. 성경대로. 게다가 여러분 학교에서 안 배우셨어요? 오스트랄로피테쿠스. Та нар сургуулиасаа сураагүй ямар нэг урт нэр хэлж байна. 네안데르탈인. Тэр хүний 네안데르탈 гаргасан онол байгаа 원시인들. тийм. 예, 오스트랄로피테쿠스라는 그 원시인. Тийм эрдэмтэн хүн байгаа. Острака ямар юм гэнэ? 예. Эрдмийн хүн. Эртний хүн. 예, 그리고 네안데르탈. 네안델탈. 있었어요. 아담 이전에 사람이 있었어요. 안 배우셨어요? 학교에서? Адамаас өмнө хүмүүс байсан юм а та нар сургууль дээрээ сураагүй мүү? 자, 제가 말씀드린 내용은 하나님의 창조에 대한 억측으로 그 창조 맨 뒷부분에 5-2에 창조에 대한 억측 아담 이전에도 사람이 있었다는 거 알아. 그 제목을 한번 보세요. 5-2 제목에. За бүгдөө хамтдаа номныхон 5-ын 2에 5-ын 2 дээр байна. 아담 이전에 사람이 있었던 거예요.
257 дугаар хуудсыг гаргацгаая. 257. 예, 그냥 있는 것만 확인하시고 나중에 보시면 됩니다. 나중에. Аха. 257 дугаар хуудсыг зүгээр чеклээд авчих. Адамаас өмнө ч гэсэн хүн байсан гэж. 한국에서는 이제 이런 일이 있었어요. 어떤 70대 되신 아저씨가 계신데 부인이 항암 치료를 받느라고 별거 중에 계세요. 어떤 70대 할아버지가 있었는데 네. 항암 치료를 받느라고 별거 중에 있는 따로 살고 있는 아저씨가 계세요. Нэг 70 нас гартай ингээд өвөө байгаа юм байна л да. Тэгээд нөгөө солонгосын уламжлалт эмчилгээ авах гад байж байгаа юм байна. 근데 그 아저씨가 혼자 살고 넓은 집에 있었는데 거기에 예쁘장한 중년 여인이 나타났어요. Тэгээд айгүй ингээд том те гэрт болохоор ганцаархнаа өвчтөй амьдарч исэн. Тэгсэн чинь залуухан нэг эмэгтэй гарч ирсэн. 이 아내가 있는데도 이 아저씨는 이 중년 여인의 미모에 혹 빠졌어요. Уг нь их нэртэй хэрнээ энэ залуухан тэгээ одоо тэр үзэсгэлэнтэй эмэгтэйд 그래서 дурлсан гэх юм. 차도 쓰라고 차 열쇠도 주고 Тэгээд 집도 миний 줬어요. машиныг 집 хэрэглээрэй 열쇠도 гэд 줬어요. машиныхаа дэлгүүрээ өгөөд гэрийг минь ч гэсэн хэрэглээрэй гэд дэлгүүрч өгсөн. 근데 어느 날 이분이 전화해서 성경 공부를 하자고 전화를 했어요. Тэгсэн чинь нөгөө нэг залуухан эмэгтэй нь болохоор тэр настай өвгөрөө залгаад библийн хичээл хийгээд хамтдаа хийцгээе гэж залгасан. 예, 그 녹음을 한 파일이 제가 갖고 있어요. 녹음을 한 파일을. Аха тэгээд нөгөө дуу хураагуурыг бичсэн ингээд файл нь болохоор пассворд байгаа юм байна л да. 코맹맹이 소리를 하면서 자기야 이렇게 Тэгээд 전화를 нөгөө 해요. залуу эмэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө өвөө нь болохоор 70 эдтэй өвөө байгаа. Тэгснэ хонгор минь ээ одоо хайрт минь ээ гэж нэлээхэн хаалаагаар. 그러니까 이 아저씨가 너무 좋아서 오 저기 어디야 이렇게 얘기하는 거예요. Нөгөөх нь бөөн баярлал. Төө хайраа чим хаана гэж. 그러니까 이 아주머니가 자기 성경이 있어 이렇게 물어봐요. Тэгсэн чинь нөгөө залуу эмэгтэй болохоор чамд библ байгаа юу гэж асуусан. 그러니까 오 성경 잠깐 하고 성경을 가져오는 거예요. Тэгсэн чинь нөгөө өвөө чинь за хүлээж библ байгаа гэд библ авчираад 그러면서 이분이 하는 말이 자기야 아담 이전에 사람이 있었던 거 알아? 이렇게 물어보는 거예요. тэгсэн чинь тэр залуухан эмэгтэй тэр өвөөгөөс юу гэж асуусан байх юм бол хонгор минь ээ Адамаас өмнө хүн байсан гэдгийг чи мэдэх үү? 그래서 그게 무슨 말이야? 그랬더니 우리가 방금 읽은 성경 구절을 하나씩 읽으면서 맞지? 이렇게 얘기하는 거예요. Тэгээд тэгсэн чинь түрүүний бидний ингээд харсан те библийн ишлүүдийг нэг нэгээр нь уншиж өгөнгөө тийм байгаастай библиэс харсан чинь зөв байгаастай гэж хэлсэн. 신천지는 이 질문을 자주 합니다. 미혹하려고. Шин тэнгэр газрынхан болохоор хүмүүсүүдийг ингээд сонирхлын татаж өргөдөхын тулд энэ асуултыг байнга тавьдаг. 궁금하시죠? Та нар сонирхолтой санагдаж байна уу? 정답은 쉬는 시간 후에 알려드리겠습니다. Үүний хариултыг нь болохоор завсарлагын цагийн дараа хэлж өгье. 예, 감사합니다. 우리 50분까지 쉬겠습니다. Баярлалаа. Бүгдөө 50 минут хүртэл хамтдаа завсарлагын цаг байна.